गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. डोळ्यात पाणी लाव. खूप नंबर होता क्या अरे कोई उसको बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया सेम सेम समझा ना ये दिया समय हटाओ कोई रुक चल वो समय देखता चल धीरे धीरे प्रॉपर ठीक है और आगे पीछे मत करना हाँ, ठीक है कैसा लग रहा है बहुत बहुत तो अच्छा आणि तुम्ही हे करा काय करा नमस्कार करा गणपतीला हां मोदक घ्या एखादा उखाणा घ्यायचा असेल तर घेऊन घ्या उखाणा मी सांगतो सांगू तांदूळाला म्हणतात माझ्या मागे तांदूळाला म्हणतात इंग्लिशमध्ये राईस इंग्लिश मध्ये राईस यांचं काय नाव आहे राहुल राहुल नावांचं नाव घेते राहुल नावात नाही राहुल आहेत माझे राहुल आहेत माझे पहिली चॉईस पहिली चॉईस नंतर अजून एक दिन देतो सासरवाडीच्या अंगणात चांगलं सासूरवाडीच्या अंगणात अंगणात चंदनाचा झोका चंदनाचा चुका नाही ते तुम्ही नाही सॉरी यांना म्हणा. ते एक तुम्हाला दिलं ते जुळलं पाहिजे हा तुम्ही म्हणा सासरवाडीच्या अंगणात सासूबाईच्या अंगात चंदनाचा झोका चंद्राचा झोका. हा, तुमचं नाव काय सोनल सोनल माझी मांजर म्हणून माझी मांजर मी तिचा बोका दोघांना दोन सेट केले ना बरोबर हा घ्या आता प्रसाद असं आनंद गोड होऊ द्या मला द्या थोडा मला जायचं आहे राहुल पॅलेस राहुल पार्क ऑपोजिट वसुवाल दर्शन हा, ठीक आहे तुम्ही. या, या. दादा आता हातामध्ये पाणी घ्या. हे थोडं तुम्हाला हा कोणता प्रसाद प्रसाद घ्या पहिले प्रसाद हा हे आहे. हे घ्या प्रसाद घ्या काकू प्रसाद घ्या 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 घ्या. चालेल काही विषय नाही. नंतर खाली चालेल ना मग नंतर खा देवाला दाखवलं तसं काही नाही ठीक आहे काही नाही. तुम्ही हातामध्ये पाणी घ्या की पहिले. नाही थांबा, अक्षता घ्या अक्षता हा 3 दिवसाचा गणपती आहे ना म्हणजे तुम्हाला मी अक्षता मंत्रून देतो उत्तर पूजेच्या म्हणजे विसर्जनाच्या वेळेस तुम्ही ते अक्षता हो. व्हायच्या देवा गणपतीला थोडं हलवायचं मग कलेशावर व्हायचं कलेशाला हलवायचं गणपतीचा जय जयकार करायचा आणि मग गणपती उचलायचा विसर्जनासाठी आता मी म्हणतो ओम ध्यानतो देवगणा पूजा यांतो देवगणा सकल पूजावादाय पार्थिव इष्टकाम सिद्ध्यर्थ पुनरागमनाच संस्था निवास आणि उत्तर पूजनेन सिद्धी विनायक देवता प्रियताम नमः तुम्ही काय घेतलं आता म्हणजे अक्षर घेतलं ना अक्षरा चांगल्या ठेवा अजून घ्या थोडं तिला ठेवलंय ते उत्तर पूजेच्या दिल्या म्हणजे विसर्जनासाठी एक थोडासा छोटासा ताट वाटी में रख देना वो वाला बरोबर एका साईडला घेऊन द्या कसं वो छोटा छोटा वाटी नहीं है ठीक आहे सध्याचं इथे ठेवा ना हाँ वो बाद में निकाल के रख देंगे हाँ आता हे पाहा आता तुम्ही हातामध्ये पाणी घ्या पळीने घेतलं तुम्ही घातला होता त्यांच्या हातात अनेन षोडोपचार श्री सिद्धिविनायक देवता महागणपती देवता षोडोपचार पूजनेन
प्रियताम न मम तसं ब्रह्मस्तु तसं परिपूर्णार्पणमस्तु सोडून द्यायचं ओम. नंतर आचमन करा, 3 वेळा पाणी पियायचं आणि एकदा सोडून द्यायचं, असं 2 वेळा करा. ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः. पुन्हा एकदा ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः. केलं. आता करायचं असं 3 वेळा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः म्हणायचं. तू काय तू काय ना हा तूप आहे तूप आहे. डोळ्यांना तुम्ही लावलं तर तू नाही, नाही. हा, नाही लावा दोन्ही डोळ्यांना थोडं भूमी तर शिपडलं होतं ना आपण पहिले. तुम्ही दोन मोठे या पाण्यामध्ये बुडवायचे, ते दोघे घेऊन डोळ्याला लावून घ्या. ये रहा हम लोग के গণপতি। এইটা হচ্ছে আমাদের গণেশ ঠাকুরের পুজো হয়ে গেছে সকালবেলায়। আর এইটা হচ্ছে মিস্টার দোলই চপারে স্যালাড করছে। আর বৌমা আমার মোদক করছে এইখানে বসে বসে। আর রান্না অলমোস্ট হয়ে গেছে। এখানে রান্না করার লোক এসেছে, রুটি করছে, একদিকে তরকারি হচ্ছে, আরও অনেক কিছু সব হয়ে গেছে। এই আলু সেদ্ধ করে রাখা হয়েছে, ওইটাকে তরকারি করবে বৌমা। আর এইটা বিনস, তারপরে গাজর এসব কেটে রাখা হয়েছে, রাত্রের জন্য পোলাও হবে। আর কি করা হয়েছে, নাড়ু বানিয়ে রাখা হয়েছে। আর পরে এটা হচ্ছে চিচিঙ্গে আর একটা দানা আছে তার সবজি। আর একটা সবজি হয়েছে, এই যে ঢ্যাঁড়সের সবজি হয়েছে। আরও অনেক কিছু করা হচ্ছে। সব এই মুগের ডাল ভিজিয়ে রাখা হয়েছে, অরহর ডাল সেদ্ধ করা হয়েছে, এখানে পেঁয়াজ ছাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই তরকারিটা একটা একরকম দানা বোম্বেতে পাওয়া যায়, তার তরকারি হয়েছে। সমস্ত কিছু করা হয়েছে, পেঁয়াজ কেটে রাখা হয়েছে, নারকেল, তারপরে আরও এইটা আলু বড়ি বলে, কচু পাতা পাওয়া যায়, তাকে বেসন দিয়ে লাগিয়ে, বেসন মশলা আরও সব লাগিয়ে পাতার মধ্যে সেটাকে স্টিম করে এইরকম রোল বানিয়ে স্টিম করে রাখা হয়েছে। এটাকে কেটে কেটে তেলে ফ্রাই করা হবে। এইগুলো সব হয়েছে। এখন এখানে নাড়ুর সব ফ্রাই করা হয়েছে, এইগুলো সব করা হচ্ছে। উনি আটা মাখা হয়ে গেছে, রুটি করছে। এই সমস্ত কাজ হয়ে গেছে। এই দেখো আমাদের গণেশ ঠাকুর সকালবেলায় ভোর 6টার সময় এসে পুজো হয়ে গেছে। এ দেখো মোদক, চালের আটা দিয়ে তৈরি হচ্ছে মোদক, उकडीचा मोदक। এইটা হচ্ছে তার ভেতরের পুর। আর এই হচ্ছে চাল সেদ্ধ করে মেখে রাখা হয়েছে। আর তার মোল্ড হচ্ছে এইটা হচ্ছে তার মোল্ড। वेस्ट बंगाल नहीं है, ऑल वर्ल्ड प्रोटेस्ट हो रहा है। पैसे रख, पहले हम आरती करते और फिर तू पानी सोड। आता नको, आरती करते ना, छोटी आरती करते, सुरू करता दुःख करता। ठीक, लेकिन पानी जब दे रहे तभी करते हैं ना। नहीं, रबी रखते। हाँ कुठे इकडे
अभी भगवान का फोटो है। ग्लास আমাদের গণেশ পুজোটা পুরো মহারাষ্ট্রিয়ান পদ্ধতিতে হয়, আর যা কিছু নিয়ম সব কিছু মহারাষ্ট্রিয়ান হিসাবে আমরা প্রথম থেকে করে আসছি। मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या. आभार.